બિહારના હિજાબ વિવાદના પડઘા હવે અમદાવાદ સુધી ગાજ્યા છે। બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારની બુરખો ખેંચવાની ઘટનાના વિરોધમાં આજે અમદાવાદમાં એઆઈએમઆઈએમની મહિલાઓએ ભારે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું। મહિલા કોર્પોરેટરની આગેવાનીમાં મહિલાઓએ રસ્તા પર ઉતરી ઘટનાની કડક નિંદા કરી અને મહિલાઓના સન્માન તથા સુરક્ષા અંગે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા। પ્રદર્શન દરમિયાન સૂત્રોચ્ચાર સાથે દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી છે। વિરોધને પગલે વિસ્તારમાં થોડો સમય તણાવપૂર્ણ માહોલ જોવા મળ્યો હતો। पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था गोठवी परिस्थिति ने नियंत्रण में रखवामां आवी हती। मैं तो ये मानती नहीं हूँ कि नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और आईपीसी के कलम के तहत उनके ऊपर एक्शन ले जानी चाहिए। मैं सरकार से मांग करती हूँ, मैं मोदी जी से मांग करती हूँ, मैं हमारी राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू जी से मांग कर रही हूँ, क्या नीतीश कुमार के ऊपर कोई एक्शन ली जाएगी? उनके ऊपर केस बनाया जाएगा, उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। एक औरत की मंच पर सीएम ने बहुत ही शर्मनाक ये घटना है, सीएम ने उनको टारगेट किया और वो औरत के मुंह से नकाब हटाया है। बहुत ही गंदी हरकत है ये, सीएम कहलाने के लायक नहीं है। इनको तत्काल में मोदी जी के उस सीट पे से हटाना चाहिए।